Ningependa kujitambulisha ili wale ambao hawanifahamu waweze kunifahamu. Ninaitwa the very Reverend Isaiah Okuya, nikiwa provost wa St. Thomas Cathedral katika waskofu wa Nambale, pia nikiwa Vicar General wa waskofu wa Nambale. Ningependa kualika ninyi nyote ambao mnanisikiza ili ujumbe huu ambao Mungu ameweka katika moyo wangu uweze kuwakuta wakati ule ambapo unastahili na muweze kubarikiwa kwa neno lile ambalo nataka kusema nanyi. Karibuni sana wale wote ambao mnanisikiza siku ya leo. Ningependa kusema neno la Bwana kutoka kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8 hadi wa 18. Lakini nitazingatia mistari michache tu katika mlango huo, na kiini cha mahubiri yangu siku ya leo ni kuhusu alama za Mkristo ama alama za Mkristo halali. Alama za Mkristo halali ama mambo yale ambayo yanadhihirisha wazi wazi ya kwamba hakika wewe ni Mkristo. Najua kwamba kuna mambo mengi ambayo tunastahili tuwe nayo ili aweze kudhihirisha na kuonyesha wazi wazi ya kwamba sisi ni Wakristo, na sitaweza kuyataja yote, lakini kuna yale ambayo nimeona kwamba yanastahili kwa wakati huu ili tuweze kuyatazama. Sijui kama wewe umewahi kujiuliza kwa nini taasisi nyingi zina kanuni na sheria ambazo zinawaongoza. Na vile mnavyofahamu ni kwamba tuna taasisi nyingi. Kuna taasisi ya serikali, kuna taasisi ya kanisa, kuna taasisi za shule, kuna taasisi nyingi, siwezi nikazihesabu. Kuna taasisi nyingi ambazo tuko nazo, na katika kila taasisi ama kila institution utapata ya kwamba tuna sheria ambazo zinalinda taasisi hiyo. Na hata sisi kama kanisa tuna katiba ambayo inatuongoza, inatuelekeza. Na pia tuna Biblia ambayo inatuongoza kama Wakristo. Unajua kitabu hiki Biblia ni neno la Mungu ambalo sisi kama Wakristo tunalizingatia, tunalisoma, na kuna yale ambayo yameandikwa katika Biblia ambayo tunastahili kuyazingatia. Haya mambo yote tumepewa na nia fulani. Lakini hata kabla ya masomo ya kawaida, elimu ya kawaida, elimu ya darasani ambayo tuko nayo siku ya leo, kabla haijaja, tulikuwa na elimu ile ambayo wazazi wetu walikuwa hawaendi darasani, hawakwenda darasani, lakini walikuwa pia na sheria zile ambazo zilikuwa zinalinda familia zao, zilikuwa zinalinda miji yao, zilikuwa zinalinda koo zao na kabila zao na kadhalika na kadhalika. Na wale ambao walikuwa naenda kinyume cha yale ambayo hayakuwa yameandikwa wa siku zetu za wazazi wa zamani, walikuwa wanapewa adabu fulani. Na hata sisi siku hizi pia wale wanaoenda kinyume cha sheria, kanuni na katiba ambazo zipo, wao pia wanaadhibiwa katika njia moja au nyingine. Na katika hali hiyo nataka tuweze kufikiria kuhusu wajibu wetu na mienendo yetu kama Wakristo na jinsi tunavyostahili kuishi kama Wakristo. Ni tabia zipi ambazo sisi kama Wakristo tunastahili kuzikumbatia? Ni mambo yapi ambayo sisi kama Wakristo tunastahili kuyazingatia na kuyakumbatia? Na haya maneno, baadhi ya hayo maneno tumeambiwa na Petero ambaye ndiye mwandishi wa barua ambayo nimewaambia ya kwamba tutaweza kupata yale ambayo Mungu amependa tujifunze. Na lakini ningependa tuelewe Petero alipokiandika barua hii,
alikuwa anaandikia akina nani? Petero alikuwa anawaandikia Wakristo ambao walikuwa wanapitia katika hali ngumu sana. Wakati ule ambao Petero aliandika barua hii, Wakristo walikuwa wanapitia katika hali ngumu sana. Kulikuwa na mateso makali, kulikuwa na vifo vingi ambavyo Wakristo waliokuwepo siku zile walipata kwa sababu ya uongozi uliokuwa mbaya siku zile. Najua kwamba uongozi uliokuwa pale siku zile wakati ambao Petro alikuwa anaandika barua hii ulikuwa uongozi wa Warumi. Na wakati huo kulikuwa na mfalme au emperor aliyekuwa anaitwa Nero, aliyekuwa mkatili sana. Na alikuwa anafurahia sana kuwakamata Wakristo na kuwafunga katika jela, hata wengine alikuwa anawaua, na hilo jambo lilimfurahisha sana. Kwa hivyo wakati ule ambapo Petro aliandika barua hii, kulikuwa pia na dini ya Kiyahudi ambayo tunaita dini ya Judaism. Na unajua watu wengi wa nchi ile ya Israeli walikuwa wanaabudu dini hiyo, ama katika dini ya Kiyahudi ambayo tunaita Judaism. Kwa hivyo sasa Ukristo, vile Ukristo ulikuwa unaingia, ilikuwa jambo lisilo la kawaida mtu kuhubiri na kufundisha mafundisho mengine au injili nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa inafundishwa na kuhubiriwa na Wayahudi, ambayo ilikuwa inatokana na dini ya Kiyahudi. Ndiposa Wakristo walikuwa wanapata mateso mengi sana. Na wakati huo huo unapata kwamba Petero naye alikuwa na ujasiri, hata kama kulikuwa na upinzani, kulikuwa na mateso mengi kwa Wakristo. Petero naye alikuwa na ujasiri mwingi sana wa kuitetea imani yake ya Kikristo. Na Petero mwenyewe alikufa kifo cha aibu na kifo cha ajabu sana. Petero mwenyewe aliyeandika barua hii alitundikwa msalabani, lakini yeye akasema kwamba hangependa tundikwe msalabani kama vile Mwokozi wake Yesu alitundikwa msalabani. Akasema ya kwamba mkinitundika msalabani, mnitundike kichwa changu kio kinatazama chini ama kinaning'inia, ili nisije nikafananishwa na Mwokozi wangu. Manake yeye pia alikufa kifo cha aibu sana. Petero anatukumbusha kwamba hata katika hali hiyo Wakristo waliokuwepo katika nchi ile ya Uyahudi walikuwa wanastahili kuzingatia alama za Ukristo wao. Yaani manake Ukristo wao ulikuwa unastahili kubaki wa halali. Ukristo wao ulikuwa unastahili ubaki mwenye imara, bila kujali mateso yale ambayo alikuwa anayapitia, bila kujali vifo vile ambavyo wengine walikuwa wameshauawa kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Petero aliwaambia ya kwamba wastahili kuzingatia Ukristo wao kwa bidii na kuishia Ukristo wao kwa bidii bila kujali mateso yale waliokuwa wakipitia. Na ndiposa ningependa kuzungumza kuhusu alama za Mkristo au yanayostahili Mkristo katika enzi zozote zile, ziwe enzi za wakati huu na hata enzi za wakati ujao. Jambo la kwanza ambalo ningependa tutazame, na kabla tujatazama ningependa tusome waraka wa kwanza wa Petero mlango wa 3 kuanzia mstari wa 8. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa haya baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Jambo la kwanza, ili uweze kuwa Mkristo halali, au jambo lile ambalo linastahili kwa Mkristo halali ama Ukristo halali, ni kwamba Ukristo halali una nia moja. Jambo la kwanza ni kwamba Ukristo wa halali una nia moja. Ukristo wa halali una nia moja katika haya. Unajua kwamba Wakristo vile tu walivyo, ama Mkristo yeyote atajulikana, ama Wakristo watajulikana kama wana nia moja. Manake popote pale ambapo Wakristo wapo itajulikana. Petero anajaribu kueleza Wakristo waliokuwepo siku zile kwamba Mkristo anaweza kujulikana, ama Wakristo wanaweza kujulikana wakiwa na nia moja.
Ndipo hata ukisoma katika Warumi mlango wa 12 mstari wa 16 unatuambia kwamba mpatane nia zenu, msinie yaliyo makuu, mkubali kushughulishwa na mambo manyonge, msijivunie akili mlio nayo. Manake Mkristo anastahili kuwa Mkristo yule ambaye anaweza kumtambua Mkristo mwenzake kama Mkristo. Manake unapomtambua ya Mkristo mwenzako kama Mkristo, inamaanisha kwamba wewe ni Mkristo aliyekomaa. Mkristo asiyejiona ya kwamba ni mwema sana kuliko mwingine. Yaani Mkristo yule ambaye hajivunii ya kwake. Mkristo yule ambaye anajihisi ya kwamba yeye ndiye mkubwa sana kuliko mwingine. Yaani anaona kwamba mwingine hana maana. Hata yule wa chini hamuone kama ni wa maana. Maanake kuna Mkristo mwingine ambaye anaweza kujihisi ya kwamba anayajua yote na wala hana haja ya msaada wa mwingine. Huyo sio Mkristo halali kama kulingana na vile Paulo anatuambia katika mlango wa 12 wa Warumi mstari wa 16. Yaani naye Paulo tena katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa 3 na hadi wa 6 anatuambia kwamba Mkristo yule ambaye ana nia moja, ama Ukristo ule ambao una nia moja, ni ule Ukristo ambao umeunganishwa na Roho Mtakatifu. Ule Ukristo ambao umeunganishwa na Roho Mtakatifu unaotafuta amani. Unaotafuta amani, unaotambua ya kwamba sisi ni wa mwili mmoja. We are all one body. Sisi ni wa mwili mmoja na sisi ni wa roho moja. Na sisi tumeitwa na Mungu mmoja, tumebatizwa katika roho moja, tumebatizwa katika Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi mmoja, na tena tumebatizwa na katika jina la Mungu ambaye ndiye baba yetu. Manake hatuwezi tukatengwa kwa sababu sisi tumeunganishwa katika roho moja, mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo mmoja, na Mungu ambaye ametuumba mmoja. Manake sisi tumeshikamana na hamna lile ambalo tunaweza kututenganisha. Mkristo anastahili, Petro anatuambia kwamba Mkristo anastahili kutafuta kuwa na uhusiano mzuri na ndugu au dada mwenzake kila wakati. Kujaribu kudumisha uhusiano wa karibu, kujaribu kudumisha uhusiano ule ambao uko na amani. Petro anatuambia kwamba Mkristo yule ambaye ana nia moja ni yule Mkristo ambaye anajaribu kuongeza kiwango chake cha amani, kiwango chake cha uhusiano na mwenzake. Manake his degree of relationship and peace must always grow. Yaani manake uhusiano wake na mwenzake na uhusiano wake na Mungu unastahili ukue kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Hiyo ndio maana ya kuwa na nia moja. Nataka nichukue mfano wa mwajiriwa. Mwajiriwa ni yule mtu ambaye ameajiriwa kazi na mwajiri. Mwajiriwa kila wakati anajaribu kufanya kazi ya kumpendeza aliyemwajiri. Vile mnavyofahamu, mwajiri humpa mwajiriwa kazi na anamueleza jinsi ya kuifanya hiyo kazi. Na natarajia huyo mwajiriwa aweze kuitenda ama kuifanya hiyo kazi vile alivyoambiwa, kwa sababu mwajiri akikuajiri kazi atakueleza kazi yangu inastahili ifanywe hivi na hivi na hivi. Na labda baadaye ukifanya kazi vyema nitakupa mshahara kulingana na ile kazi ambayo umeifanya. Sisi tukiwa Wakristo tuko katika shamba la Bwana. Sisi tuko katika nyumba ya Bwana. Na sisi tukiwa katika nyumba ya Bwana ni lazima tutafute kuwa na amani na Mungu, tutafute kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, na pia tunapotafuta kuwa na uhusiano karibu na Mungu, uhusiano wetu na wanadamu pia utakuwa mzuri. Kwa sababu haitakuwa na maana tukiutafuta uhusiano mzuri na Mungu ila hali uhusiano wetu na wanadamu ambao tunawaona kila wakati, tunahusiana nao kila wakati, sio mzuri. Lazima tuweze kutafuta kuwa na uhusiano mzuri na Mungu na pia tuwe na uhusiano mzuri na wanadamu. Na kadhalika
mtoto pia akiwa katika familia, ingawaje unajua katika familia zetu hatuna sheria zile za kutungwa ambazo tunaweza labda tukazifuatilia tukasema kwamba hapa baba na mama wameandika ya kwamba hizi ndizo sheria ambazo zinalinda familia hii. Lakini bila shaka katika kila familia kuna mambo fulani ambayo familia imefundisha watoto wao, na watoto wanapokuwa wanakuwa wakijua kwamba ukifanya jambo hili utakuwa umemkasirisha mama, ukifanya jambo hili utakuwa umemkasirisha baba. Baba yetu ametufundisha, au mama yetu au wazazi wetu wametufundisha kwamba tufanye hili, tusifanye hili, tukifanya hili ni jema, tusipofanya hili si vyema. Kwa hivyo tuwe wale watu ambao tunatafuta kuwa na uhusiano wa karibu, kuwa na amani, kuwa na nia moja, iwe katika taasisi ya kanisa, iwe katika taasisi ya nyumbani, iwe katika taasisi ya shule, kwa mfano wale wanaosoma. Ndiposa nilitangulia kusema ya kwamba tuna sheria ambazo zinatuongoza, kuna sheria ambazo zinaongoza kila taasisi, na wale wanaohusika katika taasisi hizo wanajitahidi kuishia kanuni hizo na sheria hizo ambazo wamepewa katika taasisi hizo ambazo wanaishi ama wanasomea, au taasisi zile ambazo wamo katika hali yote ile ambayo wamo. Na tunajua kwamba tuwe katika hali hii. Naposema kwamba tuwe na nia moja, haimaanishi ya kwamba tutakubaliana kwa kila jambo. Najua sisi kama familia ama sisi kama taasisi, hata kanisa, kuna mambo mengine ambayo tutakubaliana na kuna mengine ambayo hatutakubaliana. Lakini hapa kwa tunapoambiwa kwamba tuwe na nia moja, inamaanisha ya kwamba tuyakatae yale madogo ambayo yanaweza kututenganisha na tuyakubali yale makubwa ambayo yanaweza kutuweka pamoja. Yale ambayo yanaweza kutuinua na kutuongoza na kutujenga na kutudumisha, tuyakumbatie ili yaweze kuimarisha hali ya kuwa na nia moja. Lile ambalo tunaona kwamba linaweza kututenga tuliache. Lakini lile ambalo tunaona kwamba linaweza kutujenga kama taasisi ama kama jamii, tulidumishe na tuliinue. Na jambo jingine ambalo nataka nihimiza hapa ni ya kwamba tuelewe ya kwamba hamna mtu yeyote aliye hapa ambaye anaweza kuishi peke yake. Na hamna mtu yeyote ambaye anaweza kusema ya kwamba ninaweza kujitosheleza katika kila jambo. Mara nyingi ni huwa najiuliza swali wakati mwingine. Kwa mfano mtu anapokufa aliye tajiri sana. Tumesikia mara nyingi zikitangazwa kwamba hata waziri fulani amekufa, au mtu aliye na sifa kubwa, aliyekuwa na mali nyingi amekufa. Lakini jambo la kunishangaza ni kwamba utawakuta watu wamekusanyika pamoja, wanachanga jinsi watakavyomsindikiza ama jinsi watakavyomzika huyu, vile watakavyonunua jeneza, vile watakavyofanya. Ninashindwa, si mtu huyu ana hela nyingi? Si wangechukua tu baadhi ya hela alizonazo alizojirundikia katika benki na waweze kumshughulikia katika matanga yake? Hawafanyi hivyo kwa sababu wanataka kuonyesha umoja, wanataka kuonyesha uwiano, wanataka kuonyesha watu ambao wana nia moja. Hata kama una mali unanihitaji mimi, hata kama una elimu bado unanihitaji mimi, kwa sababu kila mmoja wetu amepewa uwezo tofauti. Kwa mfano tukiwa kanisani, sisi tuna huduma mbalimbali ambazo tumepewa kanisani, na sisi tukiwa kanisani pia tuna vipawa mbalimbali ambavyo tumepewa, tuna vipaji mbalimbali ambavyo tumepewa. Na kila mmoja aliye kanisani anashikilia huduma ile ambayo Mwenyezi Mungu amempa, kipaji kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Na hamna mwingine ambaye anaweza kusema kwamba huduma yangu ndiyo nzuri kuliko ya yule. Hamna yule anayeweza kusema kwamba huduma ya mwingine haifai. Sisi zote tuliomo kanisani, huduma zetu zinafaa kwa sababu zinajenga mwili mmoja. Huduma zetu zinafaa, vipaji vyetu vinafaa kwa sababu vinajenga mwili wa Kristo. Na ndiposa tunastahili tuwe watu wenye nia moja, na tusiwe watu ambao ni watu wa kutengana katika njia yote. Ninaposema kwamba tuwe na nia moja, haimaanishi kwamba tuwe vikaragozi ambavyo ni vya kuongozwa tu. La, tuwe wale watu ambao pia tunaweza kuwa washauri,
wale watu ambao wanaweza kuinuana, wale watu ambao hawawezi kubadilishwa na yale ambayo yanaweza kuwatenganisha na kuharibu uhusiano wao. Na hilo jambo la kwanza linatuelekeza kwa jambo la pili linalosisitiza ya kwamba Ukristo wa halali ni Ukristo ule ambao ni wa usikitivu, yani ule Ukristo wenye huruma. Mstari huo wa 8 ningependa tukutazame tena. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana. Wenye kuhurumiana, niendelee kidogo. Wenye kuhurumiana, mstari wa 8, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu. Jambo ambalo ningependa kulisisitiza sana ni wasikitivu. Manake Mkristo halali ni yule Mkristo yule ambaye anaweza kumsikitikia mwenzake, anaweza kumuona mwenzake akiwa katika matatizo na kumsikitikia, manake anaweza kumhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Yani manake Mkristo mwenzako akiwa na furaha, wewe una furaha. Mkristo mwenzako akiwa na huzuni, wewe una huzuni. Mkristo mwenzako akisononeka, unasononeka. Jambo la kushangaza ni kwamba kuna wale Wakristo ambao wanasherehekea wakati yule mtu ana masikitiko, wakati yule mtu ana kilio. Jambo la kushangaza ni kwamba kuna watu wengine ambao wanafurahia mabaya ya mwenzao, badala ya kumsikitikia na kujihusisha katika uchungu aliomo. Kuna wale ambao wanayafurahia. Unaposoma katika Warumi mlango wa 12 mstari wa 15, inatueleza ya kwamba tuwe wale watu ambao tunaweza kuelewa, wale watu ambao tunaweza kuwa na huruma, wale watu ambao wanaweza kuwa na hisia mwenzetu anapohusika katika hali nzito. Yaani tujihisi ya kwamba sisi ndio wale ambao tumo katika hali hiyo. Ndio hali ya kusema, ndio kumaanisha kwamba ninahisi kana kwamba ni mimi ambaye ninaumia. Kwa mfano, nikimuona mwenzangu ni mgonjwa, nikimuona mwenzangu labda hana shibe, nikiona mwenzangu hana mavazi, ninajihisi kana kwamba mimi ndiye sina mavazi hayo. Ninajihisi kana kwamba mimi ndio sina mavazi yale ambayo mwenzangu hana, na itanibidi nitafute jinsi nitakavyoweza kumsaidia huyo mtu ikiwa nina uwezo huo. Tusiwe wale watu ambao wana ubinafsi. Unajua kuna watu ambao wana ubinafsi, kuna wale watu ambao wana haja ya kujitafutia, hawajali wengine. Kuna wale watu bora ameshiba, bora amevaa vizuri, yeye hana shughuli na yule mwingine. Yeye anaona kwamba ako sawa na hajali yule mwingine anaendeleaje. Nataka nichukue mfano wa ndugu wanaozaliwa katika nyumba moja. Ndugu wanaozaliwa katika nyumba moja wanapendana. Labda kama ibilisi amewaingilia. Lakini vile ninavyofahamu ni kwamba ndugu na dada waliozaliwa katika nyumba moja, wazazi baba mmoja, mama mmoja, wanapendana sana. Ingawaje shida zinaweza kutokea, simaanisha kwamba katika familia zetu shida zimo. Lakini hata kama shida zimo katika familia zetu, tutapata ya kwamba watu wengi ndugu na dada wanajaribu kusaidiana hata katika uzito ule ambao umo katika familia zile ambazo wanaishi. Sisi wa Kristo najua kwamba katika nyumba zetu na katika familia zetu na katika makanisa yetu kuna mazito ambayo yanatukumba katika njia mbalimbali. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatukumba katika maisha yetu kama Wakristo, maisha yetu kama jamii, mambo mengi ambayo yanatukumba. Lakini hata katika mazito hayo tunastahili tuwe wale watu ambao tunasikitikiana, wale watu ambao wanahisi ya kwamba mwenzake pia anastahili kuyapata ama kuyavuna mazuri aliyo nayo. Kujali mwenzako,
Dereva kwa mfano akiwa barabarani, kuna wale ambao wanaendesha magari. Unapokuwa barabarani, hauwi barabarani peke yako. Kuna magari mengi ambayo yako barabarani. Na sio magari peke yake. Pia kuna pikipiki, kuna baiskeli, kuna wale wanaotembea kwa miguu, kuna wale wanaovusha mifugo barabarani, kuna watumizi wa aina mbalimbali barabarani. Na sidhani kama dereva akiwa barabarani anajihisi ya kwamba yeye ndiye mwenye barabara. Lazima aweze kujali aliye karibu na yeye. Diposa ukimuona kwa mfano ukifika mahali ambapo labda kuna hatari, lazima utajaribu kufunga breki ili labda angalau usije ukamuumiza mwenzako ambaye labda anatokea upande ule ambao haufai. Lazima uweze kujali yule ambaye mtumizi yule mwingine anayetumia barabara. Na diposa hata sisi wa Kristo lazima tuwe makini kwa wale ambao wako karibu nasi. Lazima tuwe makini, we must be sensitive to what is going around us. Lazima tuwe wale watu ambao tuko makini sana kuhusu yale mambo ambayo yametuzingira, yale mambo ambayo yako karibu nasi. Lazima tuwe wale watu ambao tunaweza kujali wale watu ambao hawajiwezi katika njia moja au nyingine. Kwa mfano wakati huu wa COVID-19 pandemic, ugonjwa wa corona, tuna changamoto nyingi sana katika familia zetu. Na kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka katika, sio katika familia zetu, lakini katika jamii mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wengine wameathirika, wengine wamepoteza ndugu zao, wengine wamepoteza dada zao, wengine ni wagonjwa, wengine wako katika masikitiko, kuna msongo wa mawazo. Ukipata nafasi ya kukutana na mtu wa aina hiyo ambaye labda amekumbwa na hali kama hiyo, inakubidi wewe kumtafuta huyo mtu badala ya kumbagua. Najua wakati mwingine watu huwabagua. Kwa mfano tumesikia wengine wamebagua wale watu ambao walikuwa wanaugua ugonjwa wa corona na wakapona. Kuna wale ambao wamewabagua wanaporejea nyumbani, wanapopona na kurejea nyumbani. Tumepata habari ya kwamba wengine wamebaguliwa kiasi ambacho hata wanajihisi ya kwamba hawastahili kuishi katika jamii. Tunaomba ya kwamba tusiweze kuwabagua watu ambao wamekuwa na ugonjwa wa corona na wakapona. Tunastahili kuwatia moyo, tunastahili kuwatembelea, tunastahili kuwainua. Kuna wale ambao wamepoteza kazi kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Hatutakuwa na uwezo wa kuwapatia kazi nyingine. Lakini tunaomba ya kwamba Mungu atusaidie ili angalau tuweze kuwahimiza na tuwashauri kama tunaweza kuwashauri, ili angalau wapate kazi mbadala. Kama alikuwa ameajiriwa, aweze kupata kazi mbadala, hata kama ni kilimo, hata kama ni kufuga mifugo fulani, angalau aweze kulinda familia yake na aweze kuyalinda maisha yake, kuliko kumdharau, kuliko kumtusi na kuliko kumbagua. Ninaomba ya kwamba tujaribu kuwa karibu nao ili tuweze kuwainua mioyo wale ambao wameathirika na ugonjwa wa COVID-19. Jambo la tatu, Mkristo wa halali ni yule Mkristo ambaye wanapendana kindugu, brotherly. Yule true Christianity requires brotherly love, kuwa na upendo wa kindugu. Yaani manake you should not just pretend, usije ukajihisi ama usije ukajidanganya tu ya kwamba wewe ni ndugu unayenijali ama unayenijua, lakini upendo wako sio wa vitendo. Yaani manake ni upendo wa kujidanganya, upendo ule ambao hauonyeshi nje, na watu wakikuona hawaoni kama kweli upendo ule ambao unatangaza ya kwamba unanipenda upo. Na katika wakati wako ningependa ujisomee Warumi mlango wa 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Warumi mlango wa 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Unatuambia kwamba tusijidanganye tu ya kwamba tunapendana, bali upendo wetu uweze kuwa upendo wa halali. Na pia msomo leo linatuambia kwamba tuchukie maovu na tusimame kwa ukweli, ama tusimame kwa mambo yaliyo mazuri. Na upendo wetu uwe upendo wa halali, sio ule upendo wa kujidanganya wala upendo wa kulazimishwa. Na tuwe wale watu ambao
tunafurahia yale ambayo yanaweza kumuinua mwenzake. Unaposoma katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9, unatuambia kwamba katika habari ya upendano hamuna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Jambo la upendo kwa Wakristo si jambo ngeni. Ni jambo ambalo limekuwepo na ni jambo ambalo tumefundishwa, ni jambo ambalo tunaliishia. Na ndipo tunaambiwa katika kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 ya kwamba tukiwa tunapendana si jambo ngeni, halistahili kuwa jambo ngeni. Ni jambo ambalo linastahili kuwa jambo la kawaida. Kwa sababu sisi tunamuiga Kristo, sisi ni wa Kristo, sisi ni wa familia moja, na kwa sababu tunamuiga Kristo tunastahili kuonyesha hayo katika vitendo vyetu kila wakati. Hisia tunazo ambazo zinatulazimisha, na ni hisia ambazo tumezaliwa nazo, ni hisia ambazo tumezipata kwa sababu ya kumjua Kristo, na ni jambo ambalo tunastahili kuliishia, na ni jambo ambalo tunastahili kulionyesha kila wakati tunapomwishia Kristo na tunapomtumikia Kristo, tunapomhudumia Kristo kama Wakristo na kama viongozi wa Kristo katika kanisa lake. Na unaposoma katika Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 20 unatuambia kwamba ikiwa mtu atasema kwamba anampenda Mungu na anamchukia ndugu yake, huyo ni muongo. Kwa sababu yule asiyempenda ndugu yake hawezi kumpenda Mungu. So jambo la upendo ni jambo ambalo liko wazi, na ni jambo ambalo hatustahili kufundishwa, kwa sababu jambo la kwanza, sisi ni Wakristo. Jambo la pili, sisi hata kabla hatujakuwa Wakristo tulianza kufundishwa na wazazi wetu jinsi ya kumpenda ndugu yako, jinsi ya kumpenda dada yako, jinsi ya kuwapenda wazazi wako, na jinsi ya kuwapenda walio karibu na wewe, jinsi ya kuwapenda walio katika jamii yako. Ni jambo ambalo limo katika hisia zetu, ni jambo ambalo limo katika tabia zetu, na ni jambo ambalo tunastahili kuliishia. Kwa hivyo tunastahili kupenda kwa sababu Mungu ametupatia, ni amri. Mbona tunapenda? Tunapenda wengine kwa sababu Mungu ametuamrisha kwamba tunastahili kuwapenda wengine. Jambo la pili, tunapenda wengine kwa sababu ni jambo ambalo linastahili, na ni jambo ambalo linafaa, si jambo la kulazimishwa. Wakristo ambao mnanisikiza, Ukristo wa halali unastahili uwe na mambo kama haya ambayo nimeyataja. Najua kuna mambo mengi sana ambayo tunastahili tuwe nayo ikiwa tunastahili tuonyeshe Ukristo wa halali, lakini nimeyataja mambo haya machache ya kwamba ili tuwe Wakristo wa halali, jambo la kwanza, lazima tuwe watu wenye nia moja. Jambo la pili, lazima tuwe watu wasikitikivu, wale watu ambao tunaweza kuwahurumia wenzetu, wale watu ambao wanaweza kuwajali wengine. Halafu jambo la tatu, tunastahili tuwe Wakristo wenye upendo wa kindugu. Tusiwe Wakristo wenye upendo wa kinafiki, bali tuwe Wakristo wenye upendo wa kindugu, upendo wenye vitendo, upendo ambao unaweza kuigwa na wengine. Ninawashukuru ninyi nyote kwa kunisikiza. Ninaomba ya kwamba haya mambo matatu ambayo nimeyataja yatatuelekeza sisi sote ili tuweze kuwa Wakristo wa halali. Tusiwe Wakristo wa bandia, tusiwe Wakristo wa kubahatisha, tusiwe Wakristo wale ambao tutaita tu Wakristo kwa jina, lakini vitendo vyetu viko mbali na Ukristo. Lazima tufananishwe na Kristo, kwa sababu sisi ni wana wa Kristo na sisi ni wa familia moja, na hiyo familia ni familia ya Kristo, bila kujali ya kwamba huyu ni Myahudi, huyu ni Myunani, bila kujali ya kwamba huyu ni mweusi, huyu ni mweupe, bila kujali ya kwamba huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluya au ni Mteso au ni Mkikuyu. Sisi zote ni wa familia moja, na ni lazima tuonyeshe Ukristo wetu wa halali, kwa sababu hili ndilo jambo ambalo Mungu alituitia. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, umetufundisha kuhusu Ukristo wa halali, na ni yapi ambayo yanastahili kuonyesha kwamba hakika sisi ni Wakristo wa halali. Na mambo hayo matatu ambayo umetufundisha, na kuna mengine mengi ambayo tunastahili kuyazingatia.
Lakini haya matatu ambayo tumefundishana siku ya leo, na imani ya kwamba yataweza kutuelekeza katika njia zile ambazo tunastahili, ili Ukristo wetu uwe Ukristo unaostahili, hata katika hali ya mateso, katika hali ya kudhulumiwa, katika hali ya kutokuwa na chakula, katika hali ya kuwa wagonjwa ama kuwa wazima. Tunakuomba kwamba tuwe Wakristo wa halali ambao tunaweza kuzingatia lile ambalo umetuambia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen.